Assalamu alaikum. Masoud Bhatt, A grade instructor, A grade mean 5151 are my latest result. आप लोगों को मैं आसानी करता हूँ आपके लिए लेसन प्लान, और इसके ऊपर मैं एम्फेसाइज करता हूँ, इसके ऊपर मैं रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलता हूँ और टीचिंग स्ट्रेटजी। बेशुमार अदर ट्रेनर हैं जो अपने अपने आइडिया से आते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे एग्ज़ामिनर ने जब मुझे पास किया तो वन ऑफ द बेस्ट था वो। तो उसने कहा था, मिस्टर भट्ट तेरी अंग्रेज़ी में, हो सकता है मेरी अंग्रेज़ी वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, मुझे पता है, मुझे क्या ज़रूरत है, इतनी है कि मैं रोज़ी कमा रहा हूँ और 51 ले लिए। बहरहाल जब मैंने उसको कहा कि हो सकता है जी मेरी अंग्रेज़ी इतनी नहीं है तो इसलिए मेरे को तो मार्किंग कम आए, तो उसने कहा, मिस्टर भट्ट ऐसा नहीं है, तू अगर इशारों से भी मुझे समझाएगा या समझाता या हाथ से इशारे कराएगा जब लर्नर के पास जाएगा, अब तो तू हो गया है, लेकिन अब इस फील्ड में तुझे इस चीज़ को जहन में नहीं रखना चाहिए कि मेरी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है। तुम हाथ के इशारों से लर्नर को समझा सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि हम जो लफ्ज़ बोलते हैं इनसे कम अंडरस्टैंडिंग पड़ती है, और जो लफ्ज़ हम इशारों से जो है वो ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उस पॉइंट पे आते हैं, वीडियो को एंड तक देखें कि मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो लेसन प्लान है, जो आपका लर्नर है, जब आपने पार्ट 1 एंड 2 कर लिया तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाता है कि पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, इजी हैं, पार्ट 3 में भी जाएंगे, लेकिन वो आप लोग वहाँ पे गलती कर जाते हैं। ऐसा ना करें, ये आपकी फेवर में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है कि पार्ट 3 जो है वो बेसिकली फिर आपको वो पार्ट 1 एंड 2 का चूरमा बन जाता है। वहाँ पे बोलते हैं आप इसका चूरमा बनाओ और हमें खिलाओ, फिर लर्नर को भी खिलाओ, पब्लिक को भी खिलाओ। वो कैसे खिलाओगे? आपको अपना वो स्टाइल, अपना वो बैठने का अंदाज़, अपना वो बोलने का अंदाज़, अपना वो लेक्चर करने का अंदाज़, अपना वो किसी को अंडरस्टैंड करवाने का अंदाज़, आपको वो वहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि देखें, एक क्वेश्चन है लेसन प्लानिंग में कि चौथा है कि हम उसको लेसन को अडॉप्ट करते हैं जी, बड़ा शोर है इसका, बड़ा एक अजाब बना हुआ है ये लेसन अडॉप्शन जी, क्यों होता है जी? ना ही हो जी, हम लर्नर को एक ही चीज़ पढ़ाते रहें। देखें व्यूअर्स, ऐसी बात नहीं है। देखें, आपके पास एक लर्नर है, वो टेस्ट स्टैंडर्ड भी पहुंच जाता है, टेस्ट रेडी भी पहुंच जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब टेस्ट करीब आता है तो फिर पेट में बुलबुले शुरू हो जाते हैं उनके, फिर वो नर्वस हो जाते हैं, फिर उनको खाना हाज़म नहीं होता है, फिर पेट में हवा आ जाती है, फिर वो कामिंग टैबलेट चलती हैं, फिर ये चलता है, वो लर्नर परेशान हो जाते हैं। टेस्ट होता ही ऐसे है। आप लोग भी सोचें ज़रा, आप वो लर्नर को छोड़े, आप अपनी बात करें, होता है ऐसे? नहीं होता है, मेरे साथ होता है। टेस्ट है ना, क्या करें, कुदरती निज़ाम है, टेस्ट नर्व्स इनको बोलते हैं। अच्छा, क्या होता है कि वो जो लर्नर है, टेस्ट तक तो उसने एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त करता रहा, मज़े से, आप बड़े खुश थे, अप्रिशिएशन थी, गुड लक थी, 10 स्टार थे, बड़ा सब कुछ था। टेस्ट के करीब जाके उसने वो गलती शुरू कर दी, राउंड बर्ड की कर दी, मिनी राउंड बर्ड की कर दी, मल्टी लेन की कर दी, लेन डिसिप्लिन की कर दी, बिगर राउंड बर्ड की कर दी, पता नहीं है। अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन तो 4 है, लेकिन वो हर बार आपकी ज़िंदगी के साथ पहला क्वेश्चन है वीवर्स, पीडीआईज, आपकी ज़िंदगी का पहला क्वेश्चन है वो, अडॉप्शन 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 अडॉप्शन। आप अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ क्या करते हो? हर काम को अडॉप्ट करते हो, हर चीज़ को अडॉप्ट करते हो। शूज़ पहनते हो, अडॉप्शन है, शूज़ उतारते हो, अडॉप्शन है, सॉक्सें पहनते हो, अडॉप्शन है। ये ज़िंदगी के साथ साथ हैं, हर काम आपकी अडॉप्शन है। दिन में 5 बार वज़ू करते हो, वो अडॉप्शन है। एक बार कर लिया ना करें, क्यों करते हो? ये अडॉप्शन है। अडॉप्शन कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़, कोई इसका ऐसे ना ले लें कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, कोई ये कर लेंगे। अडॉप्शन एक ऐसा स्किल है कि वो बोलते हैं कि स्किल जब भी कोई थोड़ा सा पुराना हो जाए, थोड़ा ऐसा हो जाए, तो इसको दोबारा अडॉप्ट करो, फ्रेश करो इसको। तो ये लर्नर का जो स्किल है, ये अडॉप्शन में इस वजह से आता है। चौथा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये ज़िंदगी का पहला क्वेश्चन है, इसको पहले जहन में रखें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। वो लर्नर जो 3 महीने से 4 महीने से आपके साथ पढ़ा, आपने उसको सारा कुछ पढ़ाया,
تو وہ ٹیسٹ کے قریب جا کے غلطی شروع کر دی اس نے، وہی جو میں نے ابھی بولی ہے پریویسلی، تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ اڈاپشن ہے۔ تو اڈاپشن کا مطلب ہے کہ جب بھی لرنر آپ کا کوئی غلطی کرے تو دوبارہ فوراً ہی اس کو ایسے نہ چھوڑ دو کہ پہلے یہ صحیح کرتا تھا، کر رہا تھا تو اب اس سے ہو گئی ہے، نہ، رک جاؤ، ٹھہرو ذرا، بتاؤ، 3 مہینے صحیح کرتے رہے بڑے مزے سے، اب یہ ہوا تو ہوا کیسے؟ کوئی منٹ 2 منٹ لگاؤ، ہمیں روٹ کاز دو، ڈاکٹر کو پوری پرابلم سناؤ، پھر آپ ڈاکٹر ساتھ بیٹھے ہیں، پھر آپ ان کو آپ گائیڈ کریں گے ایز اے ٹرینر اینڈ اے ڈی آئی پی ڈی آئی، اور کہ آپ نے یہ اڈاپشن ایسے ہے، اور پھر وہ اڈاپشن آپ نے سڑک کے اوپر اسی کا پکچر لے کے آنی ہے۔ راؤنڈ بوٹ ہے تو آگے راؤنڈ بوٹ ہونے چاہیے ہر منٹ 2 منٹ کے بعد، جب تک وہ سیکھ نہ جائے۔ وہ پریکٹس ایریا ہے، کوسچن ہے نا۔ اب وہ جو پریکٹس ایریا ہے اس کے اوپر جو آپ کروا رہے ہیں اڈاپشن، وہ آپ کا لیسن پلان ہے، پہلا کوسچن۔ اور لیسن پلان کیا ہے کہ وہ راؤنڈ بورڈ کے اوپر جو غلطی کی اور آپ نے ڈگ ان کی، یہ نہیں کہ اوکے دیٹس فائن فیئر انف، ڈونٹ ڈو اٹ نیکسٹ ٹائم، ڈونٹ ڈو اٹ نیکسٹ ٹائم۔ پر وہ تو نیکسٹ ٹائم ہے نا، جیسے پولیس والے ہیں، وہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو یہ پاکستان کا یہ مشہور ہے کہ وہ پوچھتے ہیں اچھا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو گناہ جس سے ہم نے تجھے پکڑ لیا، یہ چوری، جب وہ چور کو پکڑتے ہیں تو بولتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو نے کیا ہے، اس سے تو ہم نے تجھے پکڑ لیا، وہ جو 2 سال پہلے 4 چوریاں ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی، وہ بھی نے کی، وہ بھی ایڈمٹ کر۔ تو وہ پھر لرنر کو آپ نے اس کے اوپر لے کے جانا ہے کہ آپ نے یہ جو غلطی کی ہے 3 مہینے سے ہی ہوتی رہی، آج ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ ڈھونڈ کے اس کا وہ پورا سین لے کے جب آپ اس کو اپنے اڈاپشن میں لے کے آئیں گے، پریکٹس ایریے میں لے کے جائیں گے، لیسن پلان کے ساتھ لے کے جائیں گے، تو پھر آپ کا جو ہے وہ لیسن پلاننگ، آپ کا وہ جو فیڈ بیک ہے آپ کا، وہ آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ تو ہوپ دس ہیلپس۔ آئی thank you guys that you following me, you liking my content and it making sense to you. اور میں امید کرتا ہوں، کیونکہ چلو میں تو خاکسار ہوں، کچھ نہیں ہوں، لیکن جو میرے پاس علم ہے اللہ نے دیا ہے، اور اس کے اوپر ڈی وی ایس اے نے مور لگائی ہے کہ 51 مسٹر بٹ، اس کا تو فائدہ اٹھائیں آپ لوگ، اس سے تو کوئی حاصل ہوگا، اور یہ لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مجھے نیشنلی کالیں آ رہی ہیں اور لوگ بک کر رہے ہیں میرے ساتھ اسیسمنٹ، اور ٹیلفورڈ، لنڈن، بولٹن، مانچسٹر، ناٹیکوم، یہ سب مجھے کالیں آ رہی ہیں، فیڈ بیک آ رہی ہے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ میری ان نصیحتوں کو پکڑ کے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، اور میں آپ کو یہ اینڈ پہ ایک پوائنٹ دے جاتا ہوں کہ جو پارٹ 3 ہے وہ کوئی ایسا کوئی کتابیں نہیں ہیں، یہ اندر کی ٹیکنیکیں ہیں جو آپ کو ہونی چاہیے، جو آپ کو استاد بناتی۔ ہوپ دیٹ ہیلپس۔